Webun Horz narxtili kashtakom komme ifiri patsahadon teleradiokampani ir informațiun rağdabun studi çesiyat halinam. Respublika Eskulata vırısa gavzaca xorgancıtan vazınsa kvalifikatsiya fəbərzundər kənini kursıtam. Proyekt vırısa gavzagama və Rasiya Federasiyadam təvzək təsahür kənindən zonadu metodikon əmə kadron iftungadı fəlgətdə kursıta vazın səqati rəstonu patsahadon universiteti spesialistə. Proyekt batsətdə koddoy səqati rəstonu patsahadon universiteti vırısak filologiya fakulteti kursıta əməyəni sanu xusari rəstonu əmə Abxaz Respublikata vırısa gavzagama literatura xorgancıtı zonun zinətdən vəzat fəbərzund Kənən kursu tərat səvzüstə əmə sertifikatlar aysızdı skolata vəldara xorgənəndətdə əmə axıradon sentertə ıqsəs sədəyə axorgənəgəy fıldər. Нами подготовлено было 10 программ, которые направлены не только на преподавателей русского языка и русской литературы, а также на государственных служащих чиновников, которые ведут деловые переговоры или переписку на русском языке, а также для преподавателей других дисциплин, которых интересует история, культура русского языка или как-то связано с их предметами. Vəlvət qonavartı ministradı qramatadayı xorzaxçın ərçizistə qadetdə skola xorgayinək tədivvəyəm. Xorzax tələvərd çaytı xəyərçizistə və ifədəlu navatsxasək teletiruza reportaj. Zabit Sultanama pərəstat Aleksandr Xorzaxçın ərçizistə Respublikaya vəlvət qonavartı ministradı qramatadayı axam Xorzax qaqanın adı ministradı qadetdə skola istəm glasa xorgayinəkdən ləvərdərçid uxı granat efacin sargəyə qəbat ərzinat əmə rast arxaytı təkay sarəstoy vəytə xəy. Dün istəm nayabərə qadetdə yuqord fsnayt da sxinval rayona xeytə qəvə suadun alvars. Granat sargəyə qadetdə sa xorganagimə əvəstiyatay bazırtoy vəlvət qonavartı ministradmə. Молодцы, конечно, что обратились в МЧС сразу, а главное, что вы сами ее не трогали. Это самое важное бывает в этой ситуации. Обычно наши сотрудники ходят по школам и рассказывают правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов. Genellikle сме модер бозует, что гранату контексту не поручивают, а то могут. Это самое главное в этой ситуации. Потому что то, что произошло, могло принести большое несчастье и для республики, а еще больше в ваших домах. Sapjorta benot mako basad stewat baskárstoy ramudzener meg, amako drabarag aftamay oywed fi xalene vung. Irvazen genge tasfand kottoy tasag ramudzener meg benot spırxkanen. Axorganinek tasaxadak kudradzartoy magaska ودون granat kusartoy watsenafat arsystem, amma arxaytoy skolay sakudaxır kottoy aftam. Повснай томат усвода рашуда система. Мусор тарай там вснай. Онка фетон кришка. Вада система фетон я гцелхай. Мекона бомбарство может ус я лаш заходи. Вен рокохтон ма фетон шкраната. Астин дор Александрович мафажерта. Мана рохижин кут алдар. Мана мадам рохижут. Мастем чис мафажерт. خیستر کلاسون تز خورزخچن کنن ای دارت در موافت کناورت مینیستراد بوزن جن خسته زاخت تا قاقن ناد مینیستراد گاجت تز کولای کوختاری اگاد اما آخر گنجتن رزگه فل ترقو ملاد ما سسکم جن آخاسته تخی. От имени дирекции благодарю за бдительность. Вот наш боевой товарищ, он конкретно сейчас сказал. Искуп могу боя фотохан хабарта. Сразу сообщайте в Министерство по чрезвычайным ситуациям. Тедет розایی کات الکساندر اینفارماسون را آغدابون. Lekции satak valdafı. Sxinvalı bira profilon koleji studentən vaxt dərsid gom lekции xobiltı Valeri nomal parçı. Park ma baxizənə koleji axurgancı studentən razırtoy park kaynom xəssi və sizin gund qay taraf edil. Bəstun daray navaz xəsək bəzər təstilay batsətə gund ırmaq. Ног парча тез гоканге студентан ноджи дар лекси бакастыста ахам темел парча культура. Студентан маразар тустар парча историл. Советун садисна парха ама гурдзастун агрессии радиан размам. Ацауга ануса нават самас тунгац парк царжитанут савар зундар бинат. Хасна баца аверста аца бинатл армастар моя парханта. Ама атракцион тахицан хайта зура гудста аца бинат каттар qalzak dinat ама расуг dinadam бинат кайвад. Уйфадл. Нрта хусари растон царжитан ногай фадати сари баррастак нограстух парча арвитанан. Это очень хорошо. Он, конечно, еще не до конца
создан, но основы его заложены. И вот на примере этого парка я бы хотела рассказать вам, а что собой представляет парковая культура. Студент тестер مدیسه قصتوی آخر گنگمه امیم لورتوی فارسته آخم خوز لیکسی فتست کد آخر گنجتافت студенты зардамадер. Очень обширная тема. Мы узнали много интересных подробностей о парковой культуре, о строении объектов в парке, о видах их. Очень интересная тема. بیره پروفیلون کالج دیرکتور کوزات لیره نخستم گز که آخر گنجته بدتر آرازن سمه студент نوجتنگ در باطم دیسکنوی آخم لیکسیته تا خوز در اردامن داون студент زونن دینتل. Должна сказать, что наши педагоги в этом отношении работают очень креативно. Параллельно с приобщением к специальности и профессии необходимо духовное развитие наших детей. Обязательно. سغده گل دفت سمدیسون لیکسی فست студент تیز غوکوت تو نوگار است پارچم. بازرت استلا قدست الکساندر کمالیتات فاطیما اینفرماسیون را وقت آبون. Televizyonda sayrak proyekt kafti xadişi tədartlar der tox kənins xuzder kafacı numraysınıl. Xadişi telçi der arxaytsama yekurdiat fətsa juri vəngti zərdəmə, ama axiza finalma. Demədartlar kənə navaz xəstə kokoyta Anjela. Телепроект «Кафта ногетаписия таманын» проекты хаядисенс хоздер авзун кафчетам. Сайрак присадамин сумран булыныл тох вазанца медисон. Арта хореограферен برد کتو کاماندتم. دوه گوری اپن زوخه رپتیسی تفستن جوری و اکتراز مرا خواست و کافت نومر تا آخم نامینات سیتم گس که خست اما وارزون زینات. خایروگرافت آلچی در پروژه خایدیسک کاماندای مراو زرستا فورن زادای ماجم. ودون توخ کد دوی اردک فینال ما آخیزنل کافچت آلچی در آرخای توال آخیز داوس وونل. فلارادونی تاب مفنتسا دای ماگای آخیزن باندست ار مستر اخسازن. ما خایروگراف منان خودت جانا کاف کدارو مکنه. ما هزونو نوی. فلا جوری تکد بفانده و مگسکم. بیرا فتح کردم با مایزره کافه داشتم رپتیچه کردم دو گریه این فکر مارام بلو ولی نیشو کافته دارد رپتیچه دست آلبون در جبه من آمد دا کافه نه خاریوگراف قبات جانم سانا قلت جانم بود سمت دا کد قوه بديسن كافت كتقاو بديسن قرق اما كتقاو بديسن سين كافت وين نباطسامت دا اما ما فانده استربوزنك زاخن سانا قلت جانن وفرسنن وديس آخم كافت اما دارت دارای خزدر کنزستم نکفتتا کافچیت نومر تسخست کتوی و دونن خایروگراف تا باتسار خواهید توی تسمه آل کافتر و دایت سمدی سون اما ایرد تینگنگه رایستو لطف پروژه ما ایستن خواهد کزرنه قوی تنگزن استفاده ما آرخای نسته مجنوجی کرویتن بایدانچ ریتا بنتون زنو زردن در زنرایم بایدا فعلا خزر تقوم بازدوی خزر تقوم دکتر شویم сайрак пристал настроили. Очень старались, но в конец как бы дня принес нам немножко лично мне каких-то неприятных минут, потому что дети переживают все-таки, им это важно. И, конечно, хотелось бы, чтобы все проходили, но это конкурс, и приходится жюри тоже немножко помучиться и выбирать. Ребята все молодцы, Гоша, Диана, такие постановки, которые тронули за душу. جوری وانگ تو قد مگس که خصاص تخشن در کافه خواهد رایست را دون دورن تلوینات مکش تتن با کستست ثبات ایزر فراست خاطل اما بدون در آرخگنه گذست سیزون سیراک پروژه کافت خواهدیشت آرخستن کوکویت آنژلا گاسی تارسن اوزدات زاور تتا تاکسانا اینفرماسیون را وقت آبون Կինոկոնցերտուն զալ չիրմին ֆարաստամ ամանդասամ դեկաբրը վաղցավզան խարզաուդան կոնցերտ վաղցավը խարզաուդան ֆունդ պադարի կրիլյա կապարիսայ ծաղցայ ֆարաստadzı արդın բլվա ուդուն լավարդ կաման արցավստը վիֆադելուն արադուն ըրմակ
Xerzauden fund badari grilla با خود کنزن خرزاودن کانسرت آوازنن کانسرتن سفرستر بامبردا ودو لور در تاوزست ایکوت بینونتن آتاو گاز پاتسا خودون افتا اینسپکسی کشتای ارتای نتزافتا ماشینه وی فستیوگن نروونگ در وزا و وریس ایکوت رودولف سکوتوین سال در اپیراسی اما بیر رستگیس کومه ایس وزا و وره اما این قوه زفگار رستجی ریابیلیتاسی کانسرت سینما کشتن رافتیست خاراگرافیون سیویده پاتسات تاکوتوی سوالت سفلدستادون گالانس رستی بیلیمه وی راوات تمدیسون آیوا دورجتن فاداتوزن کافت نومرتن با کسیدن کسیت سخص کنزست سوالت سفلدستادون گالانو افزون کافچتا آواری با خواهگو انسامبل آلانت سوالت تای سالیست. В ноябре прошлого года его отец попал в аварию, он был сбит пьяным водителем, он является работником ГАИ. Очень тяжелые операции прошел отец, и в данном состоянии сейчас отец находится в коме. И они хотят организовать отцу реабилитацию. И мы, конечно, отозвались помочь провести это мероприятие, потому что мальчик, он является солистом ансамбля, который находится при дворце, и этот концерт организуется именно за счет этого. Все средства, которые будут собраны с этих мероприятий, они пройдут в понедельник, во вторник, они все будут переданы родителям Прикоева Родиона. Учитывая, что мероприятие очень хорошее и художественная суета очень высокого уровня постановки, я думаю, что они еще будут ездить, выезжать и будут ее показывать. کانسرت وقت سبزن دوه بونه فاراسته ممد دستم دیگا بره پاتسا خادون اینا کانسرت دوزال چیرمینه بون وقت سبزن دوه سیانس فنتس اما افتس ساخاتل بیلی تارغو ارتسده سومه زنوار بخواق بینون قسمت ما کتفنده سسته چی نکسه و دونه کورگستم سمر باتساوی کانسرت ما اما سن فدار خنوی سیخوس کوخ چیت قطریگینا گزات ایلینا کوکویتا الکساندر інформацун равахт абун. Грозная вахтцевая телеконкурс «Суперзвезда». В МХАДИСа нимбаста курдиятчин заракканак гаглойта игрдар. Амасис конкурса эрдак финалист. Нырцамай финалы валахистава суа войта хай эсемесар ваджакава фак каласта армбартканен. Вайфаделу нарадун армак. Գարսիս վակալոն կոնկուրս «Սուպերզվեզդայ» արդակ ֆինալիստ վաղդրցըտ սպարամ խղդոն կանցերտ։ Խսարդաս խայադիսագայմո կոնկուրսը բազադստը աստայվդոն նմացը գագլոյթը իգրդար։ Решил исполнить композицию Джорджа Гробана «You Raise Me Up». То есть на иностранном языке я до сих пор не исполнял никаких композиций. И 1/4 часть финала была более волнительным, так как все ребята, в том числе я, боролись за выход в полуфинал. Сейчас наставники волновались больше, чем мы, потому что они делали последний раз свой выбор, кто же пройдет из ребят в полуфинал. Потому что в дальнейшем уже открывают голосование для зрителей. Каласканен радио фицагам декабре аматсаудзан фарастам декабрмам телепроект финал махиздстер мастер цепарадай маджа ивулфл дар галастачиерен бертканавадун. Чтобы попасть сейчас в финал, нужны зрительские голоса путем СМС-сообщений. Для этого открыли специальный сайт на портале Грозный ТВ, где можно отдать свой голос за любимого исполнителя. Хусари растойнак телефонт номер تقلس کنن نیفلات قطعان سارازنیز اندر تا خفند نمره ایدر سمنین بستا گاگلو تیگرنس قلس کنن ویت خی انا من قواگو صبر نمر فنزای فونز افدای آفم SMS آخم دیگستیم سوپر 3 آرویتن اما قوم فسترد سوا آنگلی ساقدام غتای ایوادای ماگنیا بونو تاس فند در SMS آرویتن ایو SMS آرخو دوون سومم قلس اسکنن مای سزن بادساخادون تیلی رادیو کامپانی سایدل در فینیش نما بازاد خرسوس رستک آز کرونس پارخ آدیسج توق کنزست تگات کافکاز سوپرزوزدای نمرایسن اما میلان سومران بولنل تما ایگر فارس بالا و ویت خی باخیزن قوت سسن پادساخادون تیلی رادیو کامپانی سایت مم سیلکاما آرسترست پادساخادون تیلی رادیو کامپانی ایر سایت دل در کوکویت آنژلا گوبوستا گنده تاتا تاکسانا اینفارماسیون را وقت آبون.
Ախամը դստած սաղատմանեն ու խաբարտա ինформացիոն служба դարտար եկոս կանախ սասախատլ թավրը սագվզագլ նուկ խաբարտիմա բազունգա կանզեն նեկալի գաջիոտ իրինա. Ստանու զաղան նարադուն ֆիլմ բադմա էֆիրը.